Israel akan merebut sebagian besar wilayah Palestina. Di lain sisi, Israel telah memberlakukan penghentian selama 1 bulan. Bocah-bocah tak berdosa pun terus menjadi korban serangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah, Masjid An-Nur kedatangan tamu kita dari negeri Palestina, sahabat kita, saudara kita, yang dimana pada kesempatan ini seperti biasa kita mengadakan obrolan tentang perkembangan Palestina. هو يطلب منك أن تتحور عن ماذا قد تطور في فلسطين، يعني ماذا الحدث الآن وكيف حاله وماذا يحدث. نريد نحن أن نعرف عن أحوال فلسطين حاليا. نعم. المقاومة في فلسطين عندما بدأت في طوفان الأقصى تحديدا كان في قبلها في أكثر من يعني معركة خاضوها، وهذه المعارك أكسبتهم الخبرة وأكسبتهم يعني الشجاعة أكثر وعرفوا عدوهم. فبعدها كان طوفان الأقصى الذي شاهدته، إن شاء الله نحكي عنه الآن. Taufan Aqsa, beliau menyampaikan dari bahwa Taufan Aqsa yang datang kemarin itu menjadikan mujahid-mujahid kita itu lebih kuat lagi, kata beliau ya. Beliau menyampaikan bahwasannya dengan adanya perangan ini ya harapannya itu supaya tahu juga bahwa benar-benar pentingnya Palestina sehingga membuka kepada mata atau kacamata dunia. Kemudian juga menjadikan bahwa para prajurit Masjidil Aqsa itu semakin tahu kekuatan seberapa kuat bisa mengukur bahwa musuh-musuhnya, kata beliau seperti itu untuk melaksanakan. Baik, perkembangan setelah terjadinya gencatan senjata yang dilakukan beberapa hari yang lalu, itu ada perubahan sikap dari tentara Hamas yang ada beberapa kali statement dalam pelepasan tentara yang ditahan ataupun sandera-sandera dari Israel yang ditukar dengan jumlah yang lebih besar. Itu menunjukkan seperti apa? Apakah itu menunjukkan bahwa nilai satu tentara Israel itu bisa ditukar dengan 50 tawanan Palestina kalau nggak salah, itu seperti itu. Itu menunjukkan seperti apa itu? Apakah memang bahwa Hamas menunjukkan bahwa kami bisa memperlakukan negara penjajah Israel itu bisa dipermalukan seperti saat ini? سمعنا من الخبر الذي انتشر بيننا أن الحماس عندما دفعوا أو أخذوا المجتمع من إسرائيل وفيه فداء، في فداء، نحن الحماس كالجيوش نفضل شخص كثير وهم فقط أعطانا شخص واحد بدلا بكثير. كيف يعني هذا يدل على ماذا يعني؟ هل هذا نعم، المجتمع الصهيوني لا نقول الإسرائيلي، الصهيوني، لأنه إسرائيل هو سيدنا يعقوب. صح. فالمجتمع الصهيوني هو مجتمع هش، فلذلك هم عندما يفدون واحد في جماعة يظهرون أنهم يعني يهتمون في مواطنيهم، ولكن هذا ليس صحيح. يعني في لهم مواطنين أصلا أكثر من 10 أو 14 سنة كانوا موجودين، لكن ما كان في عليهم ضغوط. الآن لأنه عليهم ضغوط
يعني عملوا صفقة الأسرى، ولا هم لا يهتموا بشعبهم، وأصلا هم مجرمين. لو كانوا يهتموا بشعبهم ما فعلوا هذه الحروب، وقتل منهم الآلاف أصلا وليس المئات كما يدعون، الآلاف، ولكنهم يخفون قتلاهم خوفا يعني من سخط المجتمع الإسرائيلي وهروب الإسرائيليين أو الصهاينة من فلسطين، لأنهم شعب طارئ على فلسطين، بينما نحن أهل الأرض نحن نتمسك. لو يعني انظر كم ذهب ضحايا من غزة ونحن نقول الحمد لله، بينما هم الآلاف خرجوا من فلسطين بهجرة معاكسة. يعني هل هذا يدل على أن يحييهم، يعني أعطهم الاستحياء، نحن نفليهم واحد بدلا عن كثير؟ هم يظهرون لشعبهم، هم يظهرون أنهم يهتموا بشعبهم، وأن الشعب اليهودي أو الصهيوني يعني إنه شعب مختار، فلذلك يعني يفدونه بالكثير. مختار. نعم، هم هكذا يعتقدون أنهم هم شعب الله المختار، وهم بعيدين عن هذه. Sebenarnya emang permintaan mereka untuk meminta lebih banyak sandraan yang disandra oleh Hamas itu karena mereka itu merasa emang sudah salah satu perjanjian ya, perjanjian, dan memang merasa mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, sebagaimana yang disebutkan orang-orang Zionis Israel, Yahudi. Beliau sampai mengatakan, kita tidak mengatakan Yahudi Israel, karena Israel atau Yahudi ini benar-benar satu agama yang dibawa oleh Nabi Musa, akan tetapi ini Zionis, kata beliau, udah Zionis. Dan kabar-kabar yang tersebar, kemudian informasi tentang apa yang disebar di televisi atau di internet, itu semuanya kebanyakan bohong, apalagi yang dari barat seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa seperti sekarang yang tersebar itu hanya beberapa yang meninggal atau yang diambil tawanan hanya 100, mungkin kita pernah lihat di TV cuma berapa 100, padahal banyak banget katanya. Cuman yang diliput itu, tapi yang diliput seperti itu. Baik. Itu memang. Artinya pada saat sekarang setelah gencatan senjata, kita bersyukur ya, mungkin pada saat bulan Ramadan ini mungkin rakyat ataupun anak-anak yang di Palestina itu sedikit bergembira ya dengan menyambutnya Ramadan ini, tidak lagi di bawah hantaman daripada bom-bom ataupun senjata-senjata dari tentara Zionis Israel. هو يقول يعني يمكن نشكر في هذا رمضان يعني فيه رفع لحروب، ويمكن يفرحون الأبناء الآن يرحب رمضان بشكل يعني مثلنا الآن، ما في صاروخ ولا شيء، حقيقة مثل هذا ولا كيف؟ الحمد لله، يعني هو ليس يعني رمضان هو أصلا بالأصل هو شهر الانتصارات أصلا للمسلمين، لكن الذي يعني فرضته المقاومة وصمود أهل غزة فرضوه فرض وأخذوه يعني من يعني بقوتهم من الصهاينة المجرمين بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أعانهم على هذا الشيء وأخذوه، الله أعانهم على الصمود لأنهم كانوا يحضرون لهذا الشيء، يعني عملوا بالآية التي تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدو الله. فلذلك كان هذا النصر لأهل غزة ليس لأحد عليهم فيه منا إلا الله، ولذلك كان هذا النصر. والآن فعلا هم الحمد لله يعني يفرحون ومسرورون بهذا النصر، وإنه ما في لا قصف ولا ضرب عليهم ولا هدم ولا شيء، يعني يكفي أنهم يعيشون في أرضهم. والآن كيف الخبر أختكم؟ الحمد لله، يعني اليوم كانت يعني إنه راسلتكم رسالة اليوم بعثت لي
الحمد لله يعني عايشين يعني مبسوطين انه يستطيعوا يرجعوا يقرأوا القرآن أقل شيء Ya, لأنه أختي هناك ya. تقرأ القرآن Nah, alhamdulillah. هي Beliau menyampaikan bahwa mengingatkan dulu bahwa genjatan senjata kemudian keamanan yang sekarang dirasakan oleh orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di sana, tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim tahu bahwa Ramadan itu intisarullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga, dan menjadikan para prajurit Palestina itu yang ada di sana, menjadikan mereka itu semakin kuat, dan fi'lan benar-benar mereka itu sekarang merasakan kebahagiaan, bisa menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kemudian saya juga tanya kepada beliau kan punya punya saudara perempuan ini saudara perempuan beliau di sana, alhamdulillah tadi katanya udah nyampein risalah, nyampein pesan bahwa al-an sekarang bisa menyambut Ramadan dengan bahagia, udah pulang lagi ke rumah, dan aku saya ya alhamdulillah minimal paling kecilnya itu yang bisa dirasakan nikmat itu sekarang bisa membaca Al-Quran dengan aman. Baik. Pertanyaan terakhir, kalau di Gaza itu kan berbeda dengan di Al-Aqsa ya, di Baitul Maqdis. Nah, bagaimana suasana saat ini? Apakah masih dalam Ramadan ini saudara-saudara kita itu untuk melakukan ibadah atau sholat di Masjid Al-Aqsa masih dalam tekanan Zionis Israel atau seperti apa ya? Ya, نحن نعرف أن الغزة والأقصى أو مسجد الأقصى هذا يعني الصهيونيون منعوا أن يدخلوا المسجد الأقصى، هل في المستوطنين الذي حول المسجد الأقصى لا يزالون يصلون في المسجد الأقصى على راحتهم أو كيف يعني حاليا؟ طبعا الآن هي القوى المتحكمة في القدس هي القوى لا زالت هي الصهيونية، ورغم أنه هناك مرابطين ورغم أنه لكن القوة تلعب دور يعني في دور أكبر، لكن هذا لا يمنع أنه بيروح مصلين وبيصلوا الحمد لله، وهذا لن يستمر. يعني هذه أول البشائر إن شاء الله لاستعادة المسجد الأقصى كما استعاده سيدنا عمر وكما استعاده سيدنا صلاح الدين، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيفتح إن لم نكن نحن الأجيال القادمة أبنائنا إن شاء الله يفتحوا المسجد الأقصى، ولن تبقى دولة إسرائيل، لن تبقى دولة إسرائيل. Beliau menyampaikan ya sebagaimana kita tahu sekarang memang emang dari dulu sebenarnya kalau Masjidil Aqsa sendiri kata beliau memang bisa sholat di sana, bisa ini, akan tetapi tetap hukum yang dipegang di sana loh orang-orang Zionis. Jadi masih dalam tekanan orang-orang Zionis, mungkin dibatasi ya untuk jadi sholat ataupun yang lainnya mungkin dibatasi oleh mereka. Dan ini genjatan senjata ini kata beliau tadi kabar gembira untuk semua umat Islam, dan mudah-mudahan beliau mendoakan ini adalah satu langkah menuju kemenangan yang sesungguhnya. Artinya sudah tidak ada orang-orang Zionis Israel di Palestina, sebagaimana Palestina itu dibukakan atau dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya adalah Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang ke kita ini, kita yang akan memerdekakan Palestina. Kalaupun tidak, maka generasi selanjutnya beliau berharap yang akan memerdekakan Palestina dan membersihkan daripada Zionis la'natullah alaihim. Amin. Mungkin cukup sekian saja ya wawancara kami berkaitan dengan perkembangan Palestina. Harapan kami mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina bisa merasakan apa yang kita rasakan di sini dalam keadaan aman, damai, sehingga bisa berkehidupan yang layak sebagaimana rakyat-rakyat yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau bangsa kita kan pada dasarnya tidak bisa pergi ke sana kan untuk berjuang. Kita hanya bisa menitipkan kepada orang-orang, ya teman-teman, saudara kita, rakyat Palestina yang mewakili kita untuk menjaga Masjidil Aqsa ataupun negara Palestina. Dari kita berdoa,
ataupun ya sedikit kita bisa membantu melalui materi ya, yang setiap saat kita ada donasi mudah-mudahan bisa sampai ke sana dan memperkuat ukhuwah Islamiyah khususnya antara Palestina dengan negara Indonesia. طبعا يعني المتكلم يفرح بما رفع من الحروب الآن في فلسطين ويتمنى أهل فلسطين على سرورهم وعلى ما نسأل الله تعالى ومن نحن لا نستطيع أن نجتهد معكم إلا يعني بالأموال والدعاء وتبرعات هكذا يعني هكذا. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفس الا وسعها، والحمد لله والله يجزيكم خير. يعني كل الامه الاسلاميه ما قصرت معنا، الشعوب كلها تقف معنا لانه قضيتنا عادله وقضيتنا هي قضيه المسلمين جميعا. فالحمد لله الامه الاسلاميه ما تخلت عننا نهائيا، ولذلك ان شاء الله يعني من يجاهد، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف مجاهدا في أهله أو غازيا في أهله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غزا. يعني مكتوب له أجر الجهاد سواء بالمال أو بالنفس أو بالكلمة، كل حسب ما بيقدر. والله يجزيكم الخير ويسلمكم ويسلمكم. Ya, beliau hanya menyampaikan apresiasi, kemudian apapun bantuan yang ada adalah sebagian daripada jihad, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad, maka dia juga berjihad di jalan Allah Subhanahu. Amin. Baiklah, itulah wawancara kami sedikit dengan Syekh dari Palestina, Syekh Tahir Muhammad Salman. Dan terima kasih, syukron, jazakumullah ke Ustaz Bari yang Beri yang telah membantu kami untuk berinteraksi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang dilakukan pada malam hari ini. Demikianlah podcast pada malam hari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya dan kita bisa terus membantu apa yang bisa bantu untuk rakyat Palestina. Demikian, ila liqa ma salamah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.